Veoma je teško projektovati rješenje sa kojim bi bile zadovoljne obe strane, odnosno rješenje koje bi obe strane mogle svojim javnostima da prodaju kao pobedu, a to je i osnovni cilj političara i onih koji učestvuju u dijalogu. Kada razmišljamo o dijalogu, uvek mi se nekako kao najlogičnije rješenje nudi pokušaj da se normalizuju odnosi između Albanaca i Srba, a ne da se rešavaju preko noći, preko kolena sva velika pitanja koje u zadnje 2 decenije od rata na ovome nije bilo moguće riješiti. Jer kao što ste rekli u svom pitanju, mi imamo već u startu, pre nego što 2 strane sednu za sto, imamo 2 isključive pozicije. Imamo Albance, odnosno imamo premijera Hotija koji kaže da se neće o ničemu pregovarati sem o međusobnom priznanju. I imamo na drugoj strani predsjednika Vučića koji kaže da nema ništa od priznanja Kosova i da u najmanju ruku on to neće uraditi, ako neko želi neka izvoli, čime se na osnovu čega vi stičete utisak da u Beogradu nema tako hrabrog političara koji bi bio spreman na takav korak da prizna Kosovo. Kada razgovaramo o rješenju, ja mislim da treba striktno primijeniti principe real politike, a real politika nam kaže Kosovo od Kumanova više nije pod suverenitetom Beograda i funkcioniše nezavisno, da li po međunarodnom paskom ili pod vodstvom svojih lidera, ali je nezavisno u odnosu u Srbiju. I to je činjenica koja ne može da se vrati unazad, ne može da se promeni. Može jedino da se promeni, odnosno Kosovo može da se vrati u Srbiju ako iskorenite 2 miliona Albanaca, to je nemoguće. Na drugoj strani, ta real politika nam kaže da Kosovo dominira u srpskoj kolektivno-političkoj svijesti, u državnoj svijesti Srbije. I da, kao što rekao malo pre, nema tog srpskog De Gaulea koji bi presekao taj čvor kao što je to De Gaulle uradio u slučaju Alžira i digao ruke od svega. Znači, kada imamo ovako 2 isključive, real politika nam to pokazuje, imamo 2 isključive pozicije i potpuno 2 različita sveta, onda jedini rezultat o kojem možemo da govorimo sada je normalizacija. Nemojmo terati Srbiju da uradi ono što ona ne može da uradi, a to je priznanje Kosova. Srbija nikad neće, bar ova koju danas poznajemo, neće kleknuti na kolena i priznati nezavisno Kosovo. Niti će na drugoj strani Kosovo po principu puj pike ne važi okrenuti se i reći pa mi se vraćamo u Srbiji, tamo nam je ipak legalno. To su 2, znači, neizvodive stvari. A šta mislite o ovom razgraničenju kao potencijalnom rješenju, između te 2 pozicije? Razgraničenje bi nas uvelo u nove nevolje, ja se plašim. Razgraničenje bi detoniralo seriju problema koji su nekako prigušeni oko Kosova i Srbije u regionu. Možda bi se Srbija i Kosovo mogli nekako dogovoriti oko razgraničenja, čak i razmjene teritorija, protiv koje sam ja lično jako protiv. Ali to otvara pitanje cene koju će platiti region za takvu vrstu rješenja. Cena će biti visoka. Niko neće moći zaustaviti Republiku Srpsku ili Albance u zapadnoj Makedoniji ili u južnoj Srbiji da mirno ostanu tamo gde jesu i ne traže isto pravo kao i kosovski Albanci. Tako da razgraničenje nije rješenje. Prvo rješenje u kojem ja razmišljam kao najoptimalnijem i
najracionalnijem i najmogućijem je normalizacija. Normalizacija koja podrazumeva da ja, ako želim da putujem u Evropu kolima, mene najkraći put do Evrope vodi kroz Srbiju. Posle 100-150 km ja se uključujem u evropsku mrežu puteva, autoputeva. Na drugoj strani ta normalizacija bi podrazumevala da vjernici iz Srbije, ako žele da dođu na Kosovo za pravoslavne ortodoksne praznike, mogu to slobodno da urade bez albanskih blokada i suprotstavljanja i tako dalje. Znači, normalizacija koja dozvoljava neku normalnu komunikaciju i normalno zadovoljavanje naših dnevnih potreba i interesa, bez pretenzije da se odmah ovog momenta preko noći rešavaju velika pitanja. Velika pitanja je teško rešavati među Srbima i Albancima za sada. Pomirenje je stvaranje pretpostavki za najelementarniju komunikaciju između dve strane bez svađanja oko onih velikih pitanja. Ima x pitanja i x problema koje je moguće rešiti samo na osnovu dobre volje i bez ulaženja u velike stvari i u velika pitanja. Jer velika pitanja odmah blokiraju u startu svaku mogućnost za kompromis, mogućnost za kompromisna rešenja, blokiraju fleksibilnost dve strane da nađu zajednički jezik oko toga, na primjer, kako će funkcionisati taj granični prelaz u Merdarima. Obe strane su potpisale sporazum o IBG, Integrated Border Management, integrisani management na granicama, na osnovu kojeg predviđaju zajedničku kontrolu na granicama. I vi kada stignete u Merdare, na onaj velelepni granični prelaz koji je Evropska unija platila neki 20 miliona eura, vi vidite na kosovskoj strani 6 kolona i traka koje ulaze u taj granični pojas i na srpskoj strani imate samo jedan izlaz. Ceo taj velelepni kompleks se upravlja na strani Srbije sa jednim policajcem u zarđalom kontejneru. I vi vidite da tu nema volje da se otvori taj ventil koji je tu zategnut. Bez obzira, i tu nije bitno da li je Kosovo deo Srbije ili nije. Bitno je da li vi želite ljudima da omogućite komunikaciju. To je ta normalizacija o kojoj vam ja govorim. I ona je toliko iracionalna, jer najveću cenu na tom graničnom prelazu pored Albanaca plaćaju i Srbi, koji svakodnevno komuniciraju sa matičnom Srbijom. Razumete, i oni čekaju, ne čekaju samo Albanci. Plašim se da se radi o dve kulture gde intelektualci tradicionalno ne vode glavnu reč i njihov impakt se ne kotira tako dobro. Tako da ne verujem da intelektualci mogu svojim snagama udruženi da poguraju ovaj posao napred. Plaši se da tu stvar jedino mogu i dalje da urade političari, jer je takav kontekst politički, kulturni, kako ovde, tako i u Srbiji. Tako da sa te strane ja ne očekujem neki veliki doprinos. Najveći doprinos koji očekujem, to je onaj o kome većina nema dobrih ocjena, to je taj međunarodni faktor. Jedino međunarodni faktor ima taj potencijal da pritisne i prisili obe strane, ne samo da se zastoji, nego i da se dogovore nešto. Ponovo se vraćam na koncept realpolitike koja nas u ovom slučaju uči da jedino međunarodni faktor, odnosno velike sile, odnosno Zapada, koga je moguće udružiti, može ostvariti taj prelomni uticaj i pritisak da pomeri
dve strane iz mjesta u koje su one ukopane i da pokušaju fleksibilno da nađu rješenje za ono što muči građana u prvom redu. Da, vidim to kao potencijalnu mogućnost i kao šansu za uspostavljanje te komunikacije na intelektualnom, ali zašto ne i kulturnom i umetničkom nivou. Međutim, da bi se uspostavila pokrenula ta komunikacija i da bi imala efekta, obe strane, intelektualni krugovi na obe strane bi trebali maksimalno da se angažuju, jer za takav jedan poduhvat neće uživati političku podršku. Na štetu neće, zato što na obe strane imamo gotovo isti jedinstveni fenomen da se dijalog i komunikacija sa drugom stranom monopolizuje, a u nekim slučajevima čak i privatizuje. Dok političari vode dijalog nad kojim ostvaruju apsolutnu kontrolu i za koji misle da nad njime uživaju apsolutno pravo, svi mi ostali, pa i intelektualci, intelektualni krugovi, ja se plašim u ulozi statiste. I kao statisti jednostavno ne možemo da ostvarimo taj impakt, pozitivni impakt na cijel ovaj proces. Da, ja imam, kako bih ga nazvao, taj jedan kanal komunikacije koji ostvarujem zahvaljujući Američkom savjetu za inclusive governance. Aj sad prevedi to. Inkluzivnu vlast, da, inkluzivnu upravu. Upravo, da, je tako, dobro, inkluzivna uprava. Koja obezbeđuje forum i koja je neki board na kome se sreću albanski intelektualci, novinari, analitičari, obzerveri, posmatrači. I mogu vam reći da to sjajno funkcioniše i da često kažem, Bože, šta bi se desilo kad bi ovi ljudi bili na vlasti umjesto onih koji su. I onda, ali impakt i tog foruma je jako mali, jer sve se svodi na pronalaženje zajedničkog jezika među nama, među učesnicima iz Beograda i Prištine, ali van toga neki veći utjecaj tog foruma ne postoji, niti je moguće za sada.